Sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tineko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaandang buhay! DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
Dulap mensensya. Danon mensensya. Aglet la mo one ukat. Maabig. Ya kabwasan ada balang sinansaka ya pinablin dumerengal. Programan early in the morning. Kanta ba tayo the technical side si Kaeli Garcia. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na pong dumdumngag tidaytoy nga programa tayo sapay kuma. Adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Huwebes, petsa 31 ada bulan na Hulyo, mampilat tilalangula na piligoy kalendaryo. Maples so ibabatik, maples so ikukurang na panahon, maples so itutulak na mundo at ating agagimira. Kanyan aratay nalalamas, aray watan iran napipersecute, aray abusado ada pakapanyare, unsabi so panaon. Unsabi so panaon dararata na tate gagimira taunong lanti masanton kasulatan. A time for every season. Unsabi so panaon tayo, amin tayo ta na tati gagimira. Untakken tayo, ungkapoy tayo. Panaon na malikat, walay panaon na kaermenan. All things must pass. Kanyan na agtayo dapat kumon. Malamas ada kapara tayon tuo. Lautlan o walan tayo napakapanyari. Agtayo dapat abusoon. So kawas napakapanyarin. Inter ada kasiksikanan nyo. Taaliwan magnayon itan. Unsabi panaon, pasikimet lamlamang. Sikatutan so forward in chat at sikatayo na paring Noel Lumboy. A time for every season. And good morning manaya kinang kumpare Robert Season, a man for all season.
Si kara di rookie season, di John season. Okay, ulat tila lang ula ada saray malaknaban niran issues. Komentarios. Ne aratay gagamiton dad politika lang ulay relief operations. Alaut la jad da barangay. Yasikatutan so usaran dalalamat. Politika para sayay barangay and SK elections. Baka say antadalagi marakal at tuloy-tuloy so eleksyon. Tabasi matlante at schedule o base at say activities na say COMELEC walay nagawa ya registration, walay nagawa ya registration na buwas. Preparasyon para sa tay pakagawa na barangay elections no bulan na Disyembre. Pan-update ada sararatay listaan. Voters registration are voters list. Kani nanuneng ng tayo natan. Nanuneng ng tayo natan at ipupus da. At social media. Wala rin barangay official siya mangipopost. At social media tatiga gimira ya sa ikwanda. Hindi porkit na bumuboto kayo rito sa aming barangay ay makakatanggap kayo ng relief. Hindi po ito para sa eleksyon. Gitan. Butante ka man sa barangay pero hindi ka naman nakatira dito ay hindi kayo makakatanggap ng relief. So anto'y gabay ton ibaga sirin tanay at ating agagimira. Amayamay so flying voters. Wala ray non-residential voters. Or wala raramay tagad barangay pero dan transfer at sa kaya barangay bangbalat samay registration to wamani at samay barangay inalisan to. Pero ag-abulo yan. Aga iter. Agdaidan nasay relief taag kuno mana ayam diman ang gaman umbubutos at abitlan barangay. Nitan. Pero no eleksyon, ang gano aliwan tagadtan at barangay, makakawat na pakurong, makakawat na ayuda, makakawat at atiga gimira na sararatay relief goods. No eleksyon. One, ibabagadan na tuloy ko ni barangay eleksyon. Kanyan, gamit ang dayay relief operation para politika. Sa pangituranda at sararatan niya relief, iterdad sara may kaalyado da at politika aliwan saman mismo. So barangay official or barangay kapitan ya agda kaalyado. Imagine mo tanay, wa? Mahiya naman kayo kuhanan na Presidente Marcos Lante.
May imbagamot na dating Presidente Pinoy, saan ba kayo kumukuha ng kapal ng pagmumukha nyo? Kanto? Si ibabagabalot na Presidente Bongbong, mahiya naman kayo. Laut-laot sararatay watan iran aliwaran barangay officials or ang gapumbalot so personality dad barangay da at awatan dararatan niya relief ya sikara sumangibubunog tapyano walay utang na loob na saray constituents da aratan iramay tutuon ang gapoy delikadesa. Ano ang gapoy delikadesa? Ang gapoy dala na lupam, ang gapoy kababaingan mo, di ba? Wala rin tanirang barangay, pinablimiran dumringel na ani dan tayo na malaknaba na komentaryo itan. So gabay ito ni iba kasi rin, wala rame tagabali na malasiki, bali na mangaldan, bali na bimalay, kalasyaw, sampabyan, linggayen, or iner ka manapasan, or danita, bayambang, akarehistro radya at syudad na dagupan. Nang ninyo, araratay lumalako ditan at Malimgas Market. Lautlad sa araramay Marakelya Ambulant Vendors. Teputan nyo raratan. No taga Iner Ira. Walay taga Santa Barbara. Walay taga Malasiki. Aliwaran taga dya at syudad na dagupan iraratan. Pero akarehistro radya at syudad na dagupan. Makawat met kasi iray relief. Agaan ta. At wala ray form ya i-distribute da. Wala ray form ya pipirmaan da natan. Iyan da. Head of the family. Pigara su miyembro na pamilya. Taga-iner. Anton barangay. No panaayaman to. No walakad sa kaya barangay dyan syudad na dagupan at taga-iner ka, isulat mo, taga-Malasiki, agmat nayari. Ya makala kay relief manlapod dyan dagupan, ya taga-Malasiki ka, tadak-dakil mat ni, sububunugan. Dyan saray kabarangayan, di ba? Di nababasa tayo, nanunong tayo at social media. Ya si katutan si ipapalapag data gagimira. Hindi porkit kayo'y nakarehistro at dito bumuboto, pero hindi po kayo dito nakatira, hindi namin kayo bibigyan ng relief. Atan. Nang nangyuraratay listaan na scholars, no taga-iner iraratan, walay akarehistro at barangay 2 and 3, walay akarehistro at barangay 1, walay akarehistro at karanglaan, iner kamanya barangay, dyan syudad tayong dagupan, pero they are not from Dagupan City. Kumbaga, street lingo at ating gagimira, flying voters. Non-residential voters. Binalo damat, sungarantutan. Non-residential voters. Jakuno ya manuurong, jaya mantratrabaho, jaya mambubord, aratan. To justify iray illegal ya kagagawa. Yan tila bilang ya legal. Is that moral? Naani asumpalay kalamidad
Pero wala ni underwater tini at sararayang kaplusan, asumpal lamay bagyo, agni asumpal so relief operation. Mabayag, singamot lamang dulap, samploy agaw labin sakay agaw la. Mabayag, sumanalagar na relief. Pero maganat iraya mangipasay budget. Urgent. So pangipasay budget, agdalagabay, so interpellation, agdalagabay, so question, agdalagabay, so suggestions. Kasambutan, yay kalamidad, pero nun ni pawayla so kwarta, ni pawaylay budget at calamity, mabayag so panagbunog met lamlamang nasaratay relief. Manalagar kay siyam-siyam. Lapulante da politika. Alagar mo'y seremonya. Manalagar ka na sampagtaw. Jad arom iran na balbaloy, ibubunog dalatan at kaabungan, house to house, yaang gapularatay untan iran, seremonya, interview, umandengel kanina sararatay, political kinira, yamin sahidan, singa utang na loob mo si kararatan ta, itdanda kay relief at agdamot kwarta. Araya maibabaga tayo lantin, ang kapoy dalay lupa da. Kasi no walay dalay lupa, umbaing ka, umbalanga ka di ba? No nababaingan ka, umbalangay lupam. Napabaingan ka, umbalangay lupam, kasi walay dalay lupam. Pero ang kapoy dalay lupam, ang kapoy kababaingan mo, untalabalatan. Kaya saan ba sila kumuha ng kapal ng kanilang pagmumukha? Mahiya naman kayo. Kuan na dwaran Presidente Pinoy Tan Marcos. Aramay timiti pakmabalo chay maalagay. Grand standing ovation. Ya timiti pak kay maalagay. Araramam umatuto ko yung tumutlam lamang. Ya kurap. Pinalakpakan day sarili da. Yan number one niya kurakot. Pero los binos. O kanyan atay, panggagamit yun at sararatay relief para da politika, laut-lahat sararatay akayurong, ya they are trying to please everybody, they want to please everybody, aminitan, ang apoy na pa sakitan dang, ganoong kukulang lararamay relief, tadakaltan wala rin nagagawa. Siya bilang sa iter na DSWD, ta sa DSWD, nanlibur la, wala la anong nang tula, iraramay pamilyan talagan manupag dan, haramay iprioridad, tano wala ni nakikira insa manuntumbok, iramay arom. Wala danda, 800 ya tickets, iturdaad kinang kapitan natan or agdani inter may tickets binagaanda si kapitan sa ikwan na DSWD ula kamitan ya mangiter na relief ya aya at identified dala ano siya para ramay tuoy ya pangituranda tawalamot lanti rarate claim stab ya iturda natan si kapitan pinaliberture totoo to, la kayo di man barangay, tawalay relief iter na DSWD. Intamanaya binilang laman. Siyempre, gabay to, ang kapinasiblutan to, ang kapinapasakitan to, tani eleksyon la, kanyan tinawag tura namin. No simmabi, so 1,500 ya katao, at sa ibunog mo, 800 labat ya relief, para sa may intended, ya talagan sinorbi dala, in-interview dalara, ninang da sitwasyon, ocular inspection, parat si kararaman, priority.
Ang po, tajag karakter na tuon tinawag, man tutulakan, magulo, unruly amin latan. Tinagawa ay palpak, abuyak. So agawan relief operation. Tanto ay lapunantid politika. Si Kapitan, tayo ba ito, ang pinapabaingan to, ang pinapasakitan to, tabaka na ani, agda ibuto, no natultuloy mambilbilang si eleksyon, at sayay, Disyembre. Kanyan untan, sunagagaw-gawa, tato'y gagimira, nauusar, at untalan politika. Wala re arom niya, barangay mat, yang gano aliwan si Kara, so barangay officials, talurala, at talulara, at saraba palabas sa eleksyon, at lapot aga kaalyado na mayor so kapitan, itertod sa may tuoto ya atalo. Ayaw magbalad si atalo, jag kapar na lupa tumat, ang kapidili ka di sa to, laan tumat. Piano nagamit to, parat saya eleksyon, ay nako, makapabaing. Agdala respetuon, iraratay elected officials, tagdara kaalyado. Insan ira manatawag na pangkakasakay, unity, mangkakasakay tayo, maniiba tayo dunya, ya panaon na kalamidad, ang gapo dapat, suuntalan, mangguguyuran, ang gapo dapat sumanduduralan, ang gapo dapat sumangkukulkulan. Balibalim panawagan, pero si katumatbalot sumanggagaway gulo, amay manatawag, si kato'y mangidadauloy gulo. Niloloko. Para update na barangay elections. Anto ibabaga nan Comelec Chairman Garcia, any moment from now, the President could sign the law because the palace has not given any indication that it will be vetoed. Si katutan, si papalapag ng Chairman Comelec Garcia at sakaya online interview. Any moment from now, kanto. Yan nayarin, pirmaan la. Anto ka man na oras, nayari lang pirmaan ng presidente. So abit lan lay ya impasa na Kongreso tan Senado. Taangga po'y ipapanengneng, angga po'y sa anto kamal lan sinyales, ya ipapatnag na say presidente, ya bituon to iraratan niya abit lanlay. Kanyan, any moment, anto ka man lan oras, pirmaan la. Anan, presidente itan. Inyarum ni, na abit lan chairman, ya si karala at preparado, na anto ka man, so desisyon, ya nagawa o gawaan. Legan ballot, no say election at na-deferred o dino aya at na-postpone or wala extension, na idan so full body na oras ya mamprepara kasumpal na satay Bangsamoro parliamentary elections. Ya aya aka-schedule ya no Oktubre 1. Sa quality na preparations at na compromise lapod pigarang bulan labat. Ano ang bilang Oktubre ditan ada Bangsamoro, Disyembre at interon bansan Pilipinas,
bitin sa oras at ating gagimira. The quality of preparations will be compromised because there is only a month between the two elections. Kuanan Chairman Garcia. Duarang bulan labat lay pampreparada. Kasumpalan na eleksyon at Bangsamoro na ay parlamento. At eleksyon lalamat nationwide ay di ura-urada ra, di ba? Ang kapoy tanton preparasyon kanyang dakdakel so nagawang problema ditan. Bangbalat kwanto no na i-postpone niya so barangay tan iski election mas marakdakep ta makapampreparara yamaong atan atate gagimira si ibabalikas nan Comelec Chairman Garcia ya ilalo anto ya pirmaan ng apo Presidente Bongbong Marcos so extension of term or postponement in tulo. So abitla ya barangay an iski elections. O paano tutan natin ay? Ya sikiran mamo politika at sa tay relief. Ya si abalang yu lagi natuloy su barangay elections. Kanyan araramay manunaan lalamat irang kaalyado asingger patugan si karay napapaburan, napapalabuan. O si kayo mat natan yabutante na hindi pa rin natututo. Yaman ang ilalako na sararatay butos da. Agkimo ni Adoryawa. Ang gapunsin siya'y panmarmaran. Hindi pa rin kayo natututo. Hindi pa rin kayo nagbabago. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Ibininta ninyo ang inyong buto. Tapos nagre-reklamo kayo, wala kayong karapatang magreklamo. 10 piso lang ang dangal ninyo sa loob ng 3 taon, katutan. Ipapalapag ng Attorney Mike. Kwininta to, no pigara, tate gagimira iiturdad sika at loob ng taluran taon no pigaran sintimo, pigaran kantidad itan. At nakwinta to at loob na taluran taon no mambilang idanda ka na 4,000 o 5,000. 10 piso lang ang halaga mo kada araw. At atan ang gapo, dapat ko mo marandanot iraratan niya nalik na da. Aya at sa kaibuturan ng kanilang puso't pag-iisip ay bibigyan din nila ng kahihiyan or dangal ang kanilang sarili. Pero ang gapo, dahil sa kahirapan ng buhay, kapit sa patalim, tikom ang bibig, nakapikit ang mata, at wala na pong tainga. Warentay 4 minutos. Okay. Yung mga kababayan natin dyan sa Anda na unang-unang nasalanta ng bagyo. Ditanod Western Pangasinan sa Agno, Anda, Bani, Alaminos, Dasol, Burgos.
araya so pinupukpuk na maksila dagem. Pero ang ating mga kasama sa Rotary sa ikwantuya ay na Madam Elisa Cacho Binluan. Nandito kami ngayon sa Jose Reyes Medical Center, Manila sa isang misyon sa pangunguna ng Rotary Club of San Mateo Highlands para sa operation ng isang bata. Thank you raw kay Mayor Giugani Batang Isla Jogs Rarang. Okay, thank you raw kay Mayor Giugani Batang Isla. Yun, Batang Isla. Mayor Rarang. Doktora Gillian Sili Benluan Velta, mga driver ng ambulance sa paghatid dito sa amin. Ganun din kay Ate Alice Caspe Ortonio sa pagsama sa akin dito. Okay, medical, ano ba yan? Mental, medical and dental mission o anong klaseng mission yan? Basta tulong sa mga nangangailangan. Kaantabay ang Rotary Club of San Mateo Highlands na ginagawa ngayon dyan sa Jose Reyes Medical Center. Okay, kasama dyan si Engineer Allen Benluan at kay Madam Elisa Cacho Benluan. Congratulations and God bless. Ingat lang po kayo. May your tribe increase. Okay, misasalamat si Baby Torio at nawaton relief dyan DSWD. Salamat at DSWD. Okay. Inimpasize to DSWD. Department of Selection and Wrong Distribution. Ganun ba? Ang daming acronym ng DSWD Department of Selection and Wrong Distributions. Pero may mas mabigat pa na acronym yan Pero Los Vinos Departamento ng Swapang at Walang Dangal. Nako, mas masakit ata yun Diba? Napulyon nating lahat. Napulyon ko. Kagawad Bona Mendoza, Yawatan at Amerika. Ditang kalaman purgod. Or anto, sumpot kamot lamang ditan at salisay. Naani ni Irarayay kaaruman niya lugay-lugay Babasa ang labat iraramay wadtan iran reactions naani ni tay lugay. Kumon ayuson iray politiko sa ugali yan maong so pan malmaliway syudad na dagupan. Nako. Haliwan sararatay politiko labat suman ayos na ugali Aray butante, madam. Aray butante, dapat mamutek-tek iran maong. Nadadamay iraratay arum ira. Ya talagan intelligent voters. Yagmumot na saliutan na bayaran iraratan. Gaano idan mura, kanan datay tapang, iban takday taga.
May so gagawin niya programa climate change. Everybody want a change pero nobody want to change themselves or panugali da o sarili da. Nakaukulan tayo sa pasimbalo, nakaukulan tayo unya, nakaukulan. Pero may sarili tayo, timot man pasimbalo, di ba? Useless mo't namnamang. Dapat unggapuod si katayo. Ang gaano bukur tayo, so what? No, bukur tayo, igapo tayo. Sikat tayo, so may gapong, gaano bukur tayo. Eventually, nasabi pa noon, nananang nagadugaman, so gagawin to, kwan. Sa ikwanan, Antonio Almasan. Good morning, Idol. Amay interda, karuman, DSWD man, ang gapuni siyudad, kwan. Ang gapumot nilang ti, sa barangay, ang gapumot niya mo. Pero agmot na yarin, amin mutla at nangitar sa syudad, angitar sa DSWD, angitar sa barangay, at agmot na yarin gawayumot siya amin na, andi, tadakdakil ni iray agni akaawat. Araratay iter na syudad, iter na munisipalidad, iter na probinsya, iter at barangay, support talabat itan. Support talabat. Singa aliling to bimugno ka at panangan mo. Pero aliwan mo tayo, amin at gawam mo't laga nangyari, di ba? Akawat kalad di SWD, mga lakalalamot at iter na munisipal, iter na syudad, o iter na probinsya, iter na barangay, samantalang si kaabay mo, kaskasan mo't kalamor ang gapuninawat to. No, akawat kila, pisalamatan nyo la. Sa ikwanan Jojo Bauson, wala ra kuno'y tutuon, walay dalay lupa da, pero asiragla. So lupa da, tabagisun la, mo'y dalada. Ay nako, aman sa gabi ito ibaga, ngapi kababaingan, wa? Aburido mo't John Van LG, agla amo unukat, kwanto? Ay ditan ed area na Lasip, Pugo Lasip, Pugo Grande, Lasip Chico, Lasip Grande, atagay ditan. Katungtong ko labat may empleyado dyan ed bidbox, tinuputang ko no, panon so katagay na danom ditan ed Pugo Grande, may undalang ka dyan ed sa may Maluwod going to Pugo Grande, umpaway ka di man nagwalay water district, pumping station. Sa ikwanto atagay sudanom idol anggad paguko kanto ninangnangkot mas atagtagay ninan sa isyak ali pusak nanisukat ko may paguto ay anggad jakay ay di atagay sirin atagay ato uman suga katungtung ko. Ay grabe. O nasinga si John Van LG at tagaya to umutitan. Tagaya laki. Tall, dark, and handsome. Hanggat inar. So, kinadanom ditan at barangayo. Okay. Si Rodolfo Fernandez ay kwanto misasalamat at Diyos siya manamalsa. Diyos siya katawan, taimmakat lakunoy danom. Ditan at loob na simbaan makapampimisa kimutla no agaw na simba no tuloy-tuloy laya. May so aga kay misa ken doy simba. Singa si kami akapan service ditan at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Dariliano. Arame arom mananap ira ulara jad malls nang nangenda no wala kasi sumisa ed mall. Walay lima ditan at Universidad di Dagupan, walay simbaan mo ditan. Siyan tada, walay misa, wala mo suula dyan saray mo, ang gapumat. O natan,
Tangga pula kuno'y danom di tanad loob na katedral. Hopefully, ana nga si Diyos makapamisa kimutla di tan katedral. Kami salamat tayo na despite at sararatan niya si masabiran kalamidad at mabilay tini ang gapoy at siyang pamilya nilirad sa tay kalamidad. Wala rin arum. Ay singa gaapalaran, wala rin akur kuryente. Wala may tagapantal. Pero wala mo tima intulurdan, gaano tagay sudano ma, gaano dulap, intulurdan sinsya. Okay, ipapakabat ng former councilor Malu Fernandez ya tuloy ni so serbisyo na libreng bagot agatan unsao. And hopefully ay nagawalamot sa eleksyon ng kapulamot kumoy magic tuta ng kapi abracadabra. Pigara lang grupo. Aside at sarara may grupo di Mayor Benji Magalong, si Attorney Respicio, tan wala nire aruma grupo, yaaya at mampipitation at komilik, araraya at expert at saratay computer expert at teknolohiya, ya kukumparada iraraman so ginagawadan counting at sama palabas sa eleksyon, jaad sara may computer da sa ipapaway di man labat, ya nanaalada at ato'y gagimira, ya singa unluloob irang butos, aramay malalapod ang kakalagiran lugar. Pero aramay parte, yad, kabalag ya barangay, laula jad sare syudad, akin at agara, na nanunang niya na naalaada sararamay kinda, quick operation quick count da katuya natan at ati gagimira so papaimbestigan datan mampipitisyon ni Rad Comelec ta agda panisyan niya so apalabas ya eleksyon lapulantid kwanda dakil so agawan sa ulan. Wala ramay ibutos de sarili da nang nangandamay balutan sananay sungaran niya ipimaway inta sarili si kato mismo kandidato ibutos to sarili to ang gapumay ngaran to ninyo patan mo tayo paano tayo inexplikatan gaano saksakito mambilbilang o dakil sa mga question nationwide yan nationwide kanyan amay ibabagan ng Mrs. Pastoral ditan at karanglaan o ayala may ibabagam kumunot walay manggawa na manual counting kukwanto idasal mo ya araya manulunggaring iraratan ya petition da at Comelec. Arom ni Raya impormasyon na balita. Si Salvacion na biray kwanto dakil supplying voters lalo lano eleksyon inertay barangay mo Salvacion. Nanungnang yung matlat social media, wala rin barangay kapitanes siya mga ipapalapag noon ni Raya. Ang gano butanti kayo dyan, sayan barangay, agmi kayo dan narinip, tak kayo dyan manaayam, kanto ang tigabay ito ni Bagaman ay. Nayarin na butanti di man, pero nang transfer la na residensya to, tanadudula mo yala ng lanti, imalis sa tatagayapasan. Nayarin nagawa man, natan, paano to no, sa inalisan to, parehas mo tam lamang ya flooded area, siya bibilang, tagapantal, imalis at bunuan,
Itan at kulay si Chukurya at nasasalantamot na bagyo. Uladya, bilbilang at pantal yung mga lay relief. Ang gapo, taaliwa kadya ya residente, nakakadiman at panayaman mo. Ula diman natan at si Chukurya diman at binlok. Sa ikwanto ba di ba binlok? Kadya na rin manalay relief, taliwa kang butan tidya. Kwanto? Antirilaan to lamang bilang so. Apla, no permanent address la, di ba? Singala Jun Labo, yan dilad bilay. Umala sa pangmaliwan to, stateless. Either butante o aluang butante, basta adalan, nasa kalamidad. Saan ka nang nangyumot sa sitwasyon? Ninang nyo sa kipapasan to, itdan nyo na tulong. Manunaan niya rason, agyo kwartatan. Service to humanity is service to God. Tala, so tandaan tayo. Good morning, Kenan. Engineer Rodolfo Dion. Amalay impalapagyo. May ibabagayo la. Nyala. Anang nang tila. So ay pikto na satan. Ya abitlan. Aqueduct ng gawaray pilapil. Ya tantamount kanto. Sa tay economic sabotage. Panengneng lara panengneng nasararatay ginawadan atagaya kalsada yang gapukunoy delap tamakadalan sululuganan pero araramay adalan nasatan na proyekturan negosyo kaskasyan nalgep so negosyo da nalgep so pwesto da are kaabugan nalgep agda panengneng agda naliknatan. Okay, mangilugay tila. Tapiano, agkila na tabunan. Dakalay mo una na tabun-tabunan. Lari kang ngaran pasensya kayo ha. Alberto Navarro Dio Valdez. Si Ramil Simingit. Ramil Velasquez. Marisa Tansi Albert Carino. Marlon Rosal Binji Shapno. Kumusta kalatan na classmate, itanad karanglaan, may pupurward mo siya ako nalulukasan. Baka marakop ya item iraraman, pakiulit mo lamot. Ernesto Musada, Edwin Siraldi Ditan at Cagayan, Jomar Maclandingin, si Ike Kisora, kumusta lay Magsaysay Fish Market area, dakalay sira, pero wala balitak, wala ra amoy timatangok. Hindi tawag mo saman Ike, timmangok o dino aramay akilot at nambabangga alara ni bangga-bangga dalara tayo. Bangga-bangga dalay nit, o bangga-bangga dalay pilapil kanya singigan na inaatil na nasararata na bangus. Jima Busto, Dina Mina, si Albert Aquino, Alexia, si Daniel Richter, Romy Sabala, Brian Ochabe, Brian Tal Placido,
Si Madam Precious. Amigo Rene Velasquez, Wilma Velasquez, tan si Jack Velasquez. Si Benji Quinto, Benjamin Quinto. Okay, Benjamin Quinto, si Jackson Lapos, si Sol, Gloria Tajo, Panod Quinto, si Renato Zambrano, si Ray, good morning. Si Gina Calyanta, si Saling Karamat, ditaan da Karanglaan Bayanihan, si Kib Rolyan Perez, ditaan da Panaga Lawak, yan nabubur yung mutla da Sayay Bagyo. Kay Papakabat, Janatan Laso, Panangipumpon, at kinan Carmelita Guerrero. Misa andad oras na alasot sa St. John Chapel, in Sanda i-cremate ditan at Eternal Gardens. Sa idalanan ko noon sa Kumboy ditan at Divinisha Road. Tadulap at Arapan na satay Eternal Gardens. Man at Bukana. Miriam Bulataw, ditan da Orbistondo, Teresa Cornel. Okay, sa ikwanan Jojo, galing kami sa Agno, Bani at Anda, makikita mo talaga sa daan ang mga natumbang mga poste ng kuryente, mga puno, may mga nahugot, mga pwesto ng mga nagtitinda sa daan, maraming nasira. Amin, halos yaadalan nakin na bagyo, talagang grabe. Sudas siyang ginawa to niya. Si Jimpo, Mario Ico, si Aurora de Venecia, GR Mamarel, Ronnie Sebastian, si Ronald Arsadon, Profesor Edel Abalos, ya underwater ni da sarayang kaplusan laulatan at arapan na DepEd Division Office si Tanad West Central Elementary School. Alarm ditan niya pasen. Kanya naga makapaway mo't si Dr. Glenn Soriano. Damay aluuban mo't irang nga di sa may bangko ditan, Peace Bank. Si Dong Tulyao, Marlon Martinez, Armando Segundo, Bugs Vidal, Vance Vidal, thank you sa may insamar mo dyan na tinapay, burger bread. At least ang itermot narilip dya si Buds Vidal ha. No, wala ni Ratan so gabay ito yung mangiter ni medyo alusam ni Danom sa radyo ni mangipasabid dya. Itilak yung labalan ta nag-counter talasuran lang ni Edwin Inong. Ray Martin Espinoza, Renato Villanos, Robert Aguador, Kagawad Calderon. Antoy, Binyagan Takala, Kagawad Ricardo Hakot Calderon,
Tas ikatulanang sumanahakot na basura. Problema ay bunbunton niya basura ditan da barangay Pantalaw. Danatan, doble subulat na basura. Wala dalang ko lang mo dito nagkulay Quintos Bridge. Kontan, antuman, no, sanbag o talagang basura laraman. Lito de Guzman, si Ryan Reyes ditan, Isla de Putin, Libsong East Pangasinan, si Lingayen, Armando Segundo, si Joby Bautista, ilulugay tumat si nanay ton Arsing Suprimido ditan, Jimenez, tan siyempre si Casper Bautista. Aray ka kabyangan na security guard ditan Robinson Nipomol. Si Manungdo, si Bugayong, si Pajardo Alcantara, Torio, may iratan. Ya avid listeners tayo. Si Albert Antipulo o Abet, kumusta latan poblasyon wiste? Danom niyang ganatan, kumusta pasada? Alex Centeno Rosal, si Madam Lia Patungan, pansalog kalay tanama mo, anti siya unuran. Si Josephine Magbanwa Diaz, akala kakpan o ayuda no agkataga dito taga doon wala ka matatanggap. Pero kung eleksyon, kahit taga ibang bayan ka o taga ibang planeta ka, welcome ka. Kanto, Sistemang bulok. Good morning, kanan Joseph Magbanwa Diaz. Raymond Agustin, ayayag ko natalusan so ngaranto, ya pinabalik-baliktad to, manutupot na sitwasyon at update at San Roque. Ang i-release lara karuman, pero mulag labat so in-release da, tapiano ag tayo masyadong naapektuan tanang nang da, yag ninan subside, so danom ja luksab. No, ang i-release ira oras alas 4 karuman bilang yutan 8 hours. 8 hours so travel time tuta malapod sa Manuel ya unlasurtan. So abitlan na danom. Benedict Dumayas, Jane Magsano, si Lionel Kawile, Jada Pogo Grande at Agni Kuno Limaksab o Imakat Sudanom. Kanya manalwar kayo kuanan na Kagawad Mirna Esteves Serbisyong Mabilis. Tinatanong ni Saldi Bautista kung no danom ni Ja dagupan. Yes, underwater kami ni Ja. Ang gantanod bali mo na kalasyaw pero imukat lang kalasyaw Ja dagupan andini. Si Madam Emma Alipio siguro mangi alis kila mangi papawil kila na sararatay kagawaan nyo loob na abong araramay adulap underwater na suka abongan da ya inya atagida namin niraratay kagawaan da appliances da ano limulok sabla saragtula ipawil dala da sala kusina iraratay appliances tanarate furnitures da si kami waman ninsin siya ha waman ni may cooler tan frigidaire akatuon ni eda lupok ya bulawit. Manny Moreno 14 minutos kasumpalan na alas 7 at kabusan kanyan na ayaratay man pupolitika eda sayan na panahon na kalamidad
Tasan tada unsabi o nagawa tay eleksyon no agaw na bulan na Disyembre. Ay, ningning yo imbasak labat lamay ipapalapag ng Comelec Garcia. Tukaman niya oras, niyarin pirmaan la ng Presidente Marcos. So, pangikumtang na eleksyon, postponement or extension na term of office. Paano tulatan ay Don Ramon Bautista ay planong panimot sumbatik ya kapitan. Daga pula, kaditan da poblasyon Manawag. Paano tuya? Bayag lang mga kampanya si Don Ramon Bautista ditan da poblasyon na Manawag. Ya lanang ton kinabuasan ya ilulugay iray kabaranggayan to tansare kabandaan tutan da Manawag. Ariel Bandong. Sa ikwanan Madam Precious ay gagaundan kanal da bunuan na bukig Jad Alip abayagla pigay bulanla agaylay bayag dan gawon perwisyon dalan lalo lanatan niya mamauran ay alawan si kilabat sumampro problema unta laki man bakayaw sur untan met abay bayagla kunong gagawon dati drainage system daditan. Anggad natan agni asumpal unloob ira na alas 9 na kabuwasan mamiryendara break time ira alas 10 insan alas 12 break time lalamet ang kapoy nagawaan da insan masakbay ira kunuya unsempet wanen boots uka. Disisiete minutos, kasumpalaan na alas 7 kabusan, wajaniri pakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau.
Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko, bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the
room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Magaandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Okay, walang tilay 26 minutos. Kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Kaibay na siya sa amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray makakapal yung panlupad gobyerno. Are matatakaw. Yung opisyalis na gobyerno. Inarubalot na saray nalalamustan man na siya katuan. Sa ikwanan, Rolando Laportisa. Good morning, Idol Busing. Siyak lalanti, so nang balitay relief ng karuman, siyak ni Maugus. Aga-akala, kwanto, si kato ang ipasabidya, ang kapunisim mabi, so ya relief ditan, da lasip bukig, kwanto, kalasyaw. Nangelda at programa tayo, simmabi so relief. Si katubalok ko na agda initdan. Siyak ni Maugus, kwanto. Yung pasabik labat ang programa yo, ya ang kapo ni relief. Nangelda, ang ito relief, agda kla initdan. Siyak ni Maugus, kuanan Rolando Laportisa. Yung Magdalena Rabago, ilugay ito'y Lilia Pangan, aray teacher da, tan saray advisor da, dan batch 84 at Dagupan City National High School, si Madam Lilia Pangan. Happy birthday at kinan Councilor Mamerto Malanom. Nitan at Sampabian. Kumusta lay pansasite-seeing mo, Idol? Yaol la dya at syudad na Dagupan, Timirik, suluganan to. Wala rin anong nang muran kinja. White Leghorn. Cristina Ocampo, good morning. Say problema da kuno sa tay gagawon da ditan drainage sang karsada at buno ang bukig ing kuno dala at kinang Kapitan Joseph Maramba.
sa ikuan kuno ng Kapitan Maramba in report tumutla ad engineering office pero ang gapoy aksyon tan Beatles so kabyangay engineering office akin at Beatles Beatles engineering office lapod no reply, di ba? No reply. Dengar nyo laman so kansyon na Beatles siya no reply. Marvin Nadong, Lita Santos. Condolence manaya ada kinan TC Maramba. Yada pakaandi bilay na sa amigo tayon si Kagawad Barok Maramba. Ay papakabat ti pamanaya yan dilad bilay si Kagawad Barok Maramba. Ditan bunuan bukig. Pat Molinaong. Juanan Noel Mejia, good morning Sir Orlin, ang itor na rinip so DSWD jad bunuan geset. Walay sakaya datin kagawa dya sa ikwanto ang gano wala kayod basil tan kontra kayod sa administrasyon. Init dan takini. Akin it ibagatuniman taagdamot gawatay iiterda ng lapud buwis na saray umbaloy sobre panagpolitika. Anggad panaon na kalamidad, Sir Orly Jad Barangay Bunuan Geset, Juanan Noel Mejia. Ay nako. Si Shirley Diaz, good morning. Remedios Mendoza. Dan si Nardo Tibay. Si Greg Cervito. Si Manong Ben Hobiliano, si Ben Jovi, si John Ray Bautista, Ditan at Bimaloy, si Manong Ed, si Bishop Ed Maramba, good morning. Ditan at Bunuan Bukig, Asalina Mut, iraramay fish panto niya. Talaran na nyo, tamanatawag imano tayo di man at San Roque, National Power Corporation. Aya at walay in-forwardad si katayo dyan dam watch alert. Kwanda as of 5 a.m. na nima napalbangon at walala 280.62 meters above sea level. Dan agdala ang kapula kunay plano da aruman so akalukas siya gate aya at mangipapawaira na danom sa kaya gate so akalukas 0.5 meters aya forward siya tayo and Bishop Ed Maramba. Pero pilit kong tatawagan. Ang tatawag kami si Mr. Bravo ba yun? At si Mr. Bravo, tapiano makala tayo na sa impormasyon dito ng National Power Corporation, San Roque Multipurpose Dam. Aliwalabat, yadulap na danom, so nagagawad syudad na dagupan, nagaingan dulapmet na politika at panagbunog na sa relief, kwanan Sarlo Gonzales. Si amigo Ruben de Guzman na RCDE, Arekabiangan na Rotary Club of Dagupan East at walay nagagawon damot natan ya relief operation. So kabiangan na sa RCDE ya Unite for Good, walay joint project da
Natanya Agaw kaiba so Inner Wheel Club of Dagupan ditan Barangay Lasip Grande at oras na alas 10 na kabuwasan ditan unla so kabyangan na Rotary Club of Dagupan East yaaya at pangidaulo na outgoing tan incoming president si Engineer Roger Castigo tan sa incoming president si President Nielsen Yu Chung Chan. Panang ipatuloy ni na saray manuna nilan impormasyon, balita, issues. Magano, tawalan ni rin mapalasapas chat messages. Si Daniel Albert Flores. Pinapabati si Paul Maramba. Dan si Janet Yatagatan Eda Sampabyan. Si Paring Ben nga Gutanggugan at ipapalugay ito Juby Gutanggugan. Ano nalugay ko ni ngaran to, dakil sunalako to Edgarita to. Okay. Madam Pat Molinaong. Massive dredging at ati gagimira so gawaan na provincial government at pangidaulo ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Ay, balaga talaga sa pagkagawa tutay tulong tutay dredging. Pero antayo, say mangkilabalantan, kailangan government kinditan DPWH at ating gagimira. May honest to goodness panggawa na satay bitlan na proyekto. Antayo kasi atay dredging. Si katutan at ati gagimira, mairap yak kwantipayon itan walad dalem ang mantan o pigaray na kukut-kut-datan, alarm at ati gagimira su untanla may singumbaga agda na account, agda na kwintatan, pinablimiran na dumuringel katuya so balaglabat sa problema at satan ditan so pakakalaan na maksil korupsyon o balag korupsyon at sararatay pandreds na saray kailugan tayo. Pero ay tawatan so ibabagaya pangiyakin na widespread dredging bilang solution kunuya at satay dulap. Bakit di natin mabuksan ito? Ka Edwin, pakibuksan mo nga itong email natin para makuha natin yung detalye ng news ng provincial government. O, ayun na. Asay pakurang talagan aya at ipursige gawaan programa tang proyekto ng Apo Gobernador Gico at ayay dredging or large scale excavation na saray rivers kailugan tayo to address the perennial
flooding problems in the province of Pangasinan. Ginawa palapag tunya at kapresan na sayay nagagawan na pakadulap tayo luyag na Pangasinan laut ladya syudad na Dagupan tan saray kabangibang iran na munisipalidad impalapag tuya nakaukulan tayo walay pangkaukulan tayo nakaukulan sa comprehensive plan for drainage system, reconstruction, pumping station and retention funds. We have to make a bold move kung ano ba talaga yung long-term solutions on how to solve this flooding problem. Kailangan province-wide ito or kung hindi man region-wide kasi ang nakikita nating pinaka rason ay itong heavily silted rivers. Siyempre, heavily silted lata na tatay gagimira so kailogan tayo watalay siltation, watan so sedimentation, watan so erosion, araya siyempre natabunan so ilog, unika ang tapo iraratan sa danom, unlipwa, kaabungan unlipwad karsada. Kanyan dapat kutkutan, aliwan tabunan. Impalapaglaratan na sara expert ira ya engineers dan saman 2018 imbagatulatan nan in-interview tayo dya DWIC si engineer now mayor ditan at balay na Agno engineer Celeste imbagatulatan ganayari man tabon imbagalalamat nan engineer Dion aganayari tan nagawan so atagaya elevation agdara dengelon iraraya eksperto at ati gagimira. Pero nang nyo, jad aroma syudad, Metro Manila, yala na nga nadudulap ng saman natan halos hangga po, sudanom, lapod anti ginagawa da, agara ng tabon, ng kut ira, ng gaware water pump, ng gawara at ati gagimira na sararamay, tawag tayon water impounding. Nang kut ira na alalaram niya di man natipon so abit laran danom tano kasumpalantutan isandanatan ibumba papaway paulla at kailugan iraraman niya tinitipon iran danom. Kanyan aya natan suplano na gobernador talagan ipursigituya ya dapat manggawala na long-term solution no paano niya na resolba so problema idulap jadluyag tayon na Pangasinan no aliwan province-wide itan nakaukulan region-wide say nanunang nang yarason at aya heavily silted laray kailugan. Inimpasize ni na gobernador sakay at saray initiatives na provincial government at manggawa na dredging from the river mouth up to the upstream areas. Ditan at ati gagimira kaibalatan sa Department of Environment and Natural Resources. Yasikara sa mang-govern na satay dredging activities in the country. Base mutla at satay Administrative Order number 2020-07. Atay DEO 7 at Mandridge ira nasaray kailugan with the province as the proponent. Meron na tayong itinap na mag-dredge. They will even pay the province. So at no cost ito, dumaan sa proseso ito, may environmental clearance certificate na lahat. So ibig sabihin, mayroon daw mag-dredge dyan na hindi po raw babayaran. Bagkus sila pa ang magbabayad. Siguro yung mga
mineral products na makukuha nila dyan ay yun ang kukunin nila para libre na po ang pag-dredge. Sige nga, maganda yan. Private public partnership, kung mayroon yan, sige. Basta makatulong. Yan ang ikalayang problema tayo pakadulap at luyag na Pangasinan. Ang gandan si katayo sulim mo sa subok kutan sa Gawan Dulap noong 1972. Adalan kutan, I was then 12 years old at ate gagimira. Ula kami dita, nagkola ay milis, nisaman niya mangala na relief akarin mitan. Malapo ditan, eda barangay Pantal. Imbis yung baliw ka, aga nangyari, maksil so agos na danom, kanyan, unla ka, malibur ka, datang ka mangala na say relief at sarama na panahon. That was 1972. Pero wala mat iramay ipapalapag at si katayo, nasararamay matatakkin ng saman. Natandaan ko si Andilad Bilay, Mama Inting Dila Cruz, naman tutong tong kamitan, di tanod magsaysay Fish Market area kanto. Nang mo, every 35 years, wala nagagawan, balag at tanong kanto. Noong 1935, adulap, sudagupan, abuyak itan, Taytay at Kalmay, kwanto ng saman. 1935 iman, Antisimublay, 1972. After another 35 years, wala lamat, sulim mo saya dala patatoy gagimin. Aratan, singa diparan na sare matatakken ng saman. Andilad bilay mutlabalot si Mang Inting, 90 plus ng si Katoso na andid bilay. Sa ikwanto yung DAO o DNR Administrative Order number 7, they will dredge the river with the province as the proponent. Meron tayong tinap na mag-dredge. Sipatang kasi. They will even pay the province o bayaran ta ni probinsya. So at no cost ito, dumaan sa proseso ito, may environmental compliance certificate. Kimarumat, nasuporta at sangguni ang panlalawigan, improponi itan ya crafting na say ordinance, mang create na task force, mang focus satay flood mitigation, tan rehabilitation na province system. Aaralan damat, sa kwanto at kailangan ang sangguniang panlalawigan ordinance para makreate ito. I'm very confident na makaform tayo ng isang department or unit specifically to address the flooding sa probinsya. Kanyan i-encourage to sa suporta na amin ya province congressional representative ya suportaan niya ya realization na abitla ya proyekto. Amayama ya congressman tayo dya luyag na Pangasinan, Animiran Distritutan. They are going to pull their resources together. Tapiano na sulblabat laya ya abitlan na perennial problem na luyag tayon Pangasinan. Abayag laya tati gagimira ang kakabalag ya pundo kwarta so nagagastos at saya natandaan ko ninon saman ulla kami di man Rosales yamang cover na sararatay untan iraya activities da nilira saya so flood control projects wala ray iiter na arumabansaya singa sa Japan wala tan ya pundo amay project ya ken ya ginawa na kaibay Japan at ato'y gagimira amay JICA, Project JICA, Japan International Cooperative Agency. Ano aman so acronym tutam Project JICA at ato'y gagimira. Ya aya so wala ay konsentrasyon to. Paniraramay watan iraya ken asabi-sabi antira ng sama niya regional director o provincial director si Rigor, Josepino Rigor
abayagitan. Siyempre, dakelanti ray jad politika kasi. Jad politika tati gagimira. Wala may banggaan dat politika. Kanya numaminsan, si katayo so na apiktuan ya umbaloy jad luyag tayo na Pangasinan. Paniraman. Si Engineer Hines, si kato mismo, so biktima. Si kato'y walad agno flood control project, may opisina to, awas out. Dad sa may typhoon peeping. Imagine nyo ta. Si kato ni rescue da. Nagmakalasurod da bungto, lapod adalap. Aper perde at ato'y gagimiremi huras to. Bayag lara raman na panahon, naningyutan. Ang ganatan, pantutungtungan tiniyay problema dalap. Pantutungtungan tiniyay dredging ang gatsara ang kaplusan. Atay dredging machine ditan at Pantal River. Abayaglatan ditan. Karon mulatan so ilog. Malapukad kin. Anggad ulpo. Wala kalag kapuglayan na ilog. Anggad ulpo nilang bangat. So nasasabitod sa raikin. Lujad basil, medyo alarm mapasan. May kola ay drainage dredging machine. Atapaw ya pasan. Saragmun akaran. Ang gano danom. Tanggad ulpo labat. So katagito, umala tatay gagimira so heavily silted lata niya abitlan Pantal River. Nueve minutos antes ya man alas 8 ang kabuwasan, di mo natawagan si Mr. Bravo ng Napocor? Unattended. Hindi siya umaatin. Laging absent. Unattended ko, no? So, pasensya kila, no? Ag minatawagan. So, National Power. Agyula, ilulugay so account ko, Sir Orly. Amay nawat media, ya relief nalapod panda dagupan, ibabagada at ag kamila makawat na malapod di SWD, taakawat kamila na relief. Walaman tananga po at misalamat kami, taakawat kami dya. Pilugayo pa Sir Orly, iray opisyalis, tan man opisyalan yadakilja at bandami. Porque analo sutimda at masyadon paimportante. Atay relief at parad amin, aliwan na jalabat at kabat yo. Labsanan nyo iray abong ya anggapoy tuo, agyula ninunot ya adalapmet, tan kaukulan tumot tay relief. Ay no anggapoy tuo manaya, panginuruan dati relief ay, si kayo met. Anggapo kayo tadabong nyo, itilak na sirin tay relief. Maya-maya busan ang kabalog sa ulo to, or utot ya ang kabalog sa ulo to, di nabalangitan niya relief. Ay agkilay. Irireklamo yun dyan. Si kimot lam namang manaya. So, kulang. No agda kaka-vibes at tuya. No agda kaka-vibes at per anong labat so stab. Kanyan, tawag mi pa imano sa Orly, no bilang idanyo kami na relief from the SWD at mikasi kami pa ya Judge Sun 5 ya kumun agyo pipiliin si danyo. Iray kagawad media ya manlap, man ulop at saray man di-distribute. Kumun, danyo ya imano tapian ag kayo nabalaw. Iray leaders, dyan bandami kumun, tundaan nyo la sa ugali yo, noontan niya makapabwisit kayo la kanto. Salamat Sir Orly. Si bandadaraya ditan kola ay Red Cross tan ditan Bangus Bill. Ayay dalin medya dalan medya bunuan bukig alip tatong alip at anggapoy dural to
balot binokal kalyo. Agmet na dudulap kanda. Siyempre, no. Project, tayo larate, is OP, di ba? Kaka, antati lararatan. Ipapala. Alam na ng madlayan kung ano na Presidente Marcos. Raramay timitipak at araramay si karamot lamang sa number 1 satan. Nako, pero Los Vinos. Aratay leader yung idadalam nyo da. Bilayo kangaran anda. Alawan sa tay watan kayo na amot-amot. Bilayo nga randa. Tabi lang kumuso kangaran na nyo. Kumusta kalatan? Flor Bautista. Ditan bunuan. Si Roger de la Cruz. Ang matabang agila. Kumusta kala amigo? Kumusta la iskwilaan mo? Si James M. Bornal, yagla makakapaway la pulantid atagay sudanom, taalatnab sa abong tunya at kaskasyan mo't kalamor yaga makapantrabaho. Kanya no wala rin gabayuratan niya pa-repair. May problema yun sa atin, relief. Ninyo, alig yun ay kalasyaw, tasay kalasyaw, at namangi iter na stab ang kapoy lupa na mayor, ang kapoy ngaran na mayor sa ibabaga to diman aya nalapo at bisyo. Diba? Nalapo at bisyo para mas maayos at mabilis sa pagbibigay ng relief. Ipakabat to diman ya buwis ng bayan agto ibabaga nalapo at sikatutan. Ma-plus sa relief distribution, ma-plus. Amay ni matunang kulabalatan at barangay Talibauay. San laso siya to, mga 10 hanggang 15 minutos, asumpala. Tadakil so mi antabayan si kato. Amin, yakabyangan na saray opisyales sa munisipyo. Watan, tutulong. Everybody is working. Pati saray kabyangan na saray ROTC na PCST. Anggad saray kabyangan na kapulisan. Watan makuli-kulimot si Sergeant Esteves, Sergeant Bautista, Sergeant Basa, dan watamot si Midget Mejia. Si Lawrence Stonebridge ditan the City of Kayanga Sampabian. Ni another lalamat. Sa ikwanto dya ay, sir, nakaukulan ni yaalagaran suman distribute na relief. Tan nakaukulan ni mampalit trato ka o video unda ka, iaawa da. Ay nako, politikal abat lararatan, agyumot kayarianitan niya relief. I-house to house yula. I-house to house. Ninyo kang kulantiritan bali na kalasyaw. House to house. So gagawin na Mayor Patrick Agustin Karamat. Ang gapoy nilabi. Ang gapoy natilak. Ang gapoy pinili. Akin man sports complex. Malilinis ang gaano amaya-amaya totoo di man niya nan evacuate marami evacuate man malilinis walay man mamap walay man luluto walay dakal amin ang gagalaw mas gabgabay dalaingan sumanayam di man akin air condition libre panangan wala ni wifi agay latan mo toy di singa ka ng bakasyon. Pero natan, sandara isit dalaran pasusumputan at saray kaabungan da. Untan, so leader, walay respeto totoo, tan walay baing to at sarili to. Alawan singa sarate arom pero Los Vinos, yagawo untukan uras,
Kasi pakanang ng tod sarili to si Katoy Diyos. Cesar Patane. Jad Marikina, walay Department of Dredging. Agaylay pulisda ay unukat yatampol, manukat unukat yatampol kuanon Mr. Ben Juby, Ben Hubillanos. Peter Agustin. Si Evelyn Paragas, wala ray managlako at magsaysay ay ang gapoy disiplina da na obserbaan ko nan 30 minutes sak ya manalagar at isabi bangus. Nan ayro kwanto, okay? Bantak laran na bantak, nasaray plastic, ay nako. Ulad ilogitan, si katutay sa kilamot, sa singagay pakadulap tayo. Cesar Guillermo. Mabagal suunukat sudanom kanto, okay? Kantapay ko ang technical side, si Ka Eli Garcia at si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula, subalag mimpisa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumrengal at sayan na programa tayo early in the morning. Oy lakumon, yan ipasabi milamot iremanunaan niran impormasyon balita, yan pag yun nakabatan na pinawiran, pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Talaran na nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa